Okay, so welcome to the class of Wednesday night, Guide to the Bodhisattva's Way of Life. Bienvenidos a la clase de miércoles en la noche, la guía del estilo de vida para el Bodhisattva. Seems we're having a little bit of trouble with the internet, so if we suddenly lose the class, I'm sorry. Estamos teniendo unos problemas con el internet, así que si perdemos la señal, una disculpa. Okay, so the first chapter was how beneficial is bodhicitta. El primer capítulo se trata del beneficio del bodhicitta. Okay, and it refers to, just a second, let me check. Something's wrong. No, okay, no. Okay, anyway, and remember, it's just a shift of attitude. Y recuerden, es solo un cambio de actitud. Okay, so I mean, you think, oh, I'd love to go to some resort. Quizás piensas, me gustaría ir a ¿qué es un resort? Ir de vacaciones, resort. Vacations. Yeah. Okay, and then you actually buy the ticket and go to the resort. That's the difference. Y luego, pero luego compras un boleto y luego vas, esa es la diferencia. Okay, so so bodhicitta is just like you're doing something with yourself. Entonces el bodhicitta es que estás haciendo algo contigo mismo. And in fact, actually, when you have bodhicitta, when you wake up in the morning, de hecho, cuando tienes bodhicitta, cuando te levantas en las mañanas, you feel enthusiastic. Your life has meaning. Sientes entusiasmo, sientes que tu vida tiene sentido, un significado. That doesn't mean you run outside in the street and start trying to help people. That's a bit extreme. Eso no significa que corres en la calle y tratas de ayudar a todo el mundo. Eso sería extremo. But your attitude is that, if I was to meet somebody or someone came to the house, I would, help them. Pero la actitud es que si yo quiero ayudar a alguien o si alguien viene a la casa y yo podría ser de beneficio. Okay, so, whether I offer them a cup of coffee or I, teach them how to meditate, it's whatever is most appropriate. Ya sea que les ofrezca una taza de café o les enseñe a meditar, lo que sea más apropiado. Okay, so bodhicitta is that. It's an attitude and it makes your life very meaningful. Y pues el bodhicitta es esto, es una actitud y le da sentido a tu vida. Now, part of that, of course, is being mindful. Y pues parte de esto, por supuesto, es tener presencia mental. That in your actions, you're conscious of what you're doing. En tus acciones, tener conciencia de lo que estás haciendo. And that's how actually you accumulate karma. Y de esta manera, de hecho, es como acumulas tu karma. I mean, if you're doing some action, maybe you're even practicing generosity, but you're thinking about something at your home. Si estás tomando alguna acción, incluso aunque estés practicando generosidad, pero estás pensando en algo en tu casa. I mean, then the karma of the generosity is not happening because your mind's elsewhere. Your mind's creating other karma. Entonces, el karma de generosidad no se genera porque tu mente está en otro lugar, está generando karma de tu casa. Now, again, we don't need to be extreme about it, but when you're practicing generosity, then engage the person you're being generous to and such. Nuevamente, no es necesario ser extremo, pero cuando estás practicando generosidad es necesario, ¿cómo se dice engage? Como involucrarte, estar involucrado en la interacción con la persona. Okay, and that way then you really are accumulating karma. Y de esa manera realmente estás acumulando karma. I mean, and again, and the person you're being generous to, like, how do you see them? Y la persona con quien estás siendo generosa, ¿cómo lo ves? No, I mean, so maybe they need some money to buy something, so you're making them happy. Tal vez necesiten dinero, entonces lo estás haciendo feliz ayudándoles. Or maybe they're suffering, they have a sickness, and so you're giving them money that they can buy medicine. O quizás estén sufriendo de alguna enfermedad y les estás dando dinero para su medicina. So when you practice generosity, how are you seeing the person? Entonces, cuando estás practicando generosidad, ¿cómo estás viendo a esta persona? Because that's going to be the type of karma you're accumulating. Porque ese es el tipo de karma que vas a estar acumulando. And then when you do it, when you are generous and do it politely. Y cuando eres generoso y lo haces de manera apropiada. It's interesting, here in Torreon we have a lot of people at the street corners. Es muy interesante, aquí en Torreón tenemos mucha gente en las esquinas. Okay, and so when you have to stop for the street light, they come to the window begging, of course. Y cuando paras en el semáforo, definitivamente llegan y te piden dinero en la ventana del coche. So I always have a large amount of pesos, coins at one side of my seat.
Y pues yo siempre tengo a un lado de mi asiento un montón de monedas. Okay, and so, I can always give them 5 pesos, 10 pesos, something like that. Y de esta manera yo siempre puedo ofrecerles unos 5 o 10 pesos, lo que pueda. And I do this all the time. Y yo hago esto todo el tiempo. So this morning I stopped at a stoplight. Y esta mañana yo estaba parado en un semáforo. And one of the people that I do this with, he sells newspapers. Y una de las personas con el que yo hago eso, él vende periódicos. And so he came up to the car and I said, I'm sorry, I don't have any change. Y él se acercó al carro y yo le dije, discúlpame, no tengo cambio. Okay, and he said, don't worry, and he gave me the newspaper. Y me dijo, no te preocupes, y de todos modos me dio el periódico. I mean, and then just saying is that, but if you're generous, people respond very positively. Bueno, es decir, que si eres generoso, la gente va a responder de manera positiva. I mean, I'm not saying you have to give them, lots of money or something, but just regularly a little bit of something, people become very friendly to you. O sea, no estoy diciendo que tienes que darles todo tu dinero todo el tiempo, pero cuando puedas, o sea, lo que puedas hacer cuando puedas y la gente será amable contigo. Of course, the next time I see him, I have to give him money for the newspaper. Y pues claro, la próxima vez que lo vea, le va a tener que dar dinero para el periódico. Okay, anyway, so we have the activity of a bodhicitta. Y pues bueno, tenemos la actividad de bodhicitta. Okay, and then we're being mindful in our actions. Y estamos teniendo presencia mental en nuestras acciones. Okay, and then we're alert when we go out a bad direction. Cuando vamos en una mala dirección, somos alertas. Okay, so now then we arrive at chapter 6. Y ahora llegamos al 6º capítulo. And that's about patience. Y se trata de la paciencia. Now, there's 3 types of patience. Ahora hay 3 tipos de paciencia. Okay, I mean, it's called like the armor-like patience, and other names. Hay uno que se llama la paciencia de armadura y hay otros que... Armor like metal armor? Armadura, sí. Okay. Anyway, okay. So the point being is that some of them are like you have the patience to keep working hard. Pero bueno, el punto es que uno se trata de que tienes la paciencia para seguir trabajando duro, para seguir esforzándote. Okay. Or there could be that you have the patience to deal with a difficult situation. O puede ser que uno es que te da la paciencia para lidiar con una situación difícil. Or then you have patience with a difficult situation, like an angry person. O con una persona difícil, como una persona enojada. Okay, so the one we're going to talk about is dealing with people that are angry. Ahora, del que vamos a hablar hoy es el que se trata de lidiar con las personas enojadas. Now, it's interesting that the definition, it's important to have the right definition. Ahora, es muy importante tener la definición correcta. Okay, so let's say there's somebody that's being angry with you or rude or something. Ahora, digamos que hay alguien que está enojado contigo o se está portando grosero. Okay, and then you think, oh, I'm a Buddhist, I have to just accept this abuse. Y tal vez tú pienses, oh, yo soy budista, yo tengo que aceptar este abuso. I mean, that's not bad. I mean, in fact, actually, Shantideva will say that's good if that's all you can do. Y pues bueno, eso no es malo. Incluso Shantideva diría que eso es bueno si es lo único que puedes hacer. But the definition you should try to have, which is much more positive. Pero la definición que deberías tener, que es más positiva, Okay, is, how can I react as beneficial for the situation? es cómo yo puedo reaccionar de una manera de beneficio para esa persona. And so instead of me getting angry, which is an unskillful response, Así, en lugar de yo enojarme, que es una respuesta muy inhábil, that I'm going to try to be more positive. voy a tratar de ser más positivo. And actually, when someone's angry, De hecho, cuando alguien está enojado, they're actually just unhappy. solo significa que están infelices. Okay, and if they're unhappy, it means they're suffering. Y si son infelices, significa que están sufriendo. And that means is that they're actually an object of compassion. Y eso significa que de hecho pueden ser un objeto de compasión. Now, that might be a little difficult, but it's very accurate. Ahora, tal vez eso puede ser un poco difícil, pero es muy apropiado. So that when someone's angry at you, or you're seeing another person angry somewhere else, that just remember, they're actually suffering. Ya cuando veas a una persona que está enojado contigo o una persona que está enojada con otra, solo piensa, pues están sufriendo. Okay, and I mean, it's just they think that, if I'm angry, I'm going to solve my problem. Ellos piensan, si me enojo puedo resolver mis problemas. Okay, and that's not going to work very well. Pero eso no va a funcionar muy bien. So it's important to have the right context for patience.
Entonces es muy importante tener este contexto correcto para la paciencia. And I'm talking about when you're dealing with a difficult person. Y yo estoy hablando de cuando estás lidiando con una persona difícil. Just that, when they're angry at you, then you think, oh, how can I work with this that'll be more constructive, beneficial? Piensa, cuando están enojados contigo, ¿cómo puedo yo trabajar con esto de una manera que pueda ser de más beneficio? Okay, and you will maintain that attitude until you can say they push the right button, they make you angry. Y tú mantendrás esta actitud hasta que tal vez llegue el momento que ellos digan la cosa correcta y te enojes de verdad. So when they finally find a place where you're sensitive, then you get angry. But then if you don't go there, then you can actually be patient for a long time. Tal vez encuentren tu punto de sensibilidad, pero si no te dejas llegar a ese punto, tal vez estés bien. Okay, anyway, so the patience then is to just look for a more skillful way of dealing with situations. Entonces, bueno, la paciencia es solo encontrar maneras más hábiles de lidiar con situaciones difíciles. Okay, and then of course, I mean, the being diligent, that means you're patient to work hard on your practice. Y claro, me refiero a tener paciencia en trabajando, esforzándote en tu práctica. Okay, so you're diligent, you're hardworking in your practice. No, I forget the word for diligent. Diligent. Diligente? Okay, I wasn't sure. Okay, let's say, so being diligent is then that you basically are able to, get up early in the morning to meditate. Okay. Siendo más diligente en tu práctica, o sea, levantándote todos los días en la mañana para meditar. Okay, and that's a type of patience. Eso es un tipo de paciencia. Okay, anyway, so we're in chapter 6, verse 1. Pero bueno, estamos en este sexto capítulo, verso número 1. Okay, it says, whatever wholesome deeds, such as venerating the Buddhas and generosity, that have been amassed over 1,000 aeons will be destroyed by a moment of anger. Dice, todas las acciones positivas, tales como venerar a los Budas y practicar generosidad, acumuladas durante 1000 eones, serán destruidas en un momento de enfado. No, that's a bit extreme. Ahora, eso tal vez es un poco extremo. I mean, so if you easily get upset, that would think, oh, I'm destroying all my karma. Tal vez si tú te molestes fácilmente, tal vez pienses, estoy destruyendo todo mi karma. Okay, so don't take that too extremely, but yes, anger is not beneficial. Ahora, no pienses tan extremo, pero sí, no es de beneficio. And if you do, if you're really trying to be positive, then you can say, okay, I'm really gonna try to not be angry. Ahora, si realmente quieres ser positivo, ahora trata de pensar, bueno, voy a tratar de no enojarme. Because it's just going to ruin my attitude, my activities. Porque solo va a arruinar mi actitud y mis actividades. Verse 2, there is no transgression like hatred, no fortitude like patience. Thus I should strive in various ways to meditate on patience. No hay negatividad como el odio, ni fortaleza como la paciencia. Por tanto, deberé esforzarme para meditar en la paciencia de diversas maneras. Now, just remember, make patience how to deal with a situation skillfully. Recuerden, haz tu paciencia cómo lidiar con una situación difícil de una manera hábil. Okay, so that, I mean, if you have that attitude, then when something difficult is happening, it's not like, oh, like you get overwhelmed or you feel like you're being beaten or abused. De esta manera, si algo difícil está sucediendo, no te abrumes y no sientes que te están castigando o que te están abusando. Okay, so that it is an attitude. Entonces sí es una actitud. Okay, and I mean, sometimes yes, we can be sad. Y a veces sí podemos estar tristes. But we should try to say, okay, no, I'm working with myself. I'm trying to be more beneficial. Pero deberemos tratar de decir, estoy trabajando conmigo mismo, quiero ser de más beneficio. Okay, anyway, verse 3, my mind will not experience peace if it fosters painful thoughts of hatred. I shall not know joy or happiness. Unable to sleep, I shall feel unsettled. Mi mente no experimentará paz si guarda pensamientos dolorosos de odio. No encontraré alegría o felicidad. Incapaz de dormir, me sentiré inquieto. Okay, so anger is not like evil. I don't know if you can in Spanish, but it's not evil. Ahora, el enojo no es una maldad.
Okay, rather, it's just an unskillful way of dealing with a situation. Más bien es una manera muy nave de lidiar con una situación. Okay, so you keep that in mind. Ahora, mantener eso en mente. Okay, now it's important to recognize anger. Ahora, es importante reconocer el enojo. Now, I mean, there you could say there's hot anger and cold anger. Podemos decir que hay enojo caliente y enojo frío. I mean, hot anger is when someone's, yelling at you and jumping up and down. El enojo caliente es cuando alguien te está gritando y brincando y así haciendo un escándalo. Cold anger is like they're very skillful about trying to hurt you. El enojo frío es cuando alguien está tratando de lastimarte en una manera muy hábil. They're not showing it, but they want to hurt you. No lo están mostrando, pero te quieren hacer daño. Okay, so it's important to recognize when you're angry. Entonces es importante reconocer cuando estás enojado. When you have that feeling of, whether I want to retaliate or I want to hurt. Cuando tienes sentimiento de que tienes de hacer daño o quieres tomar venganza. Or you can say that, just I like to defend myself. O si simplemente quieres defenderte. Okay, so that you have to check up and catch your feelings as they're rising. Entonces es importante revisarte y revisar tus sentimientos conforme vayan surgiendo. Now, why? ¿Por qué? Well, because then if you allow it to grow, porque si lo dejas que crezca, then you're going to get upset. Entonces tú te vas a molestar. The other person's going to be more upset. La otra persona se va a molestar más. Okay, it could be that you feel you make your blood pressure go up. Tal vez tu presión suba. Then even if you try to eat something tasty and that doesn't taste at all tasty because you're just so angry. Si tratas de comer algo sabroso, tal vez no te dé el sabor porque no te da sabor porque estás tan enojado. Okay, I mean then you can't you get bad you have indigestion. Tal vez te dé indigestión. You can't sleep at night. Tal vez no puedas dormir en la noche. Okay, so I mean the next time that you're really angry, you try to recognize all the things that it's doing to you. It's really destroying you. Entonces la próxima vez que realmente te enojes, trata de reconocer todas las cosas que te está haciendo y verás que te está destruyendo. Now, Shantideva later is going to talk about this. Ahora, Shantideva más tarde va a hablar de esto. He's going to say, well, if something's making you angry, él va a decir, si algo te está enojando, the most sort of basic thing he says is try to be like a piece of wood, like you just don't react. Lo más básico que él te dirá es que trata de ser como un trozo de madera, no reacciones. Now, again, that's not a profound technique to not be angry, but at least you're controlling yourself a little bit. Ahora, tal vez esta no sea una técnica muy profunda para controlar tu enojo, pero es una técnica que te podrá ayudar. Okay, now if you can just recognize this person's unhappy. Ahora, si puedes reconocer que esta persona está infeliz. Okay, and they're thinking their anger is going to make the situations better. Y ellos piensan que su enojo va a mejorar la situación. Actually, what you're doing lo que estás haciendo is you're focused on them, not on yourself. Es que te estás enfocando en ellos y no en ti. In fact, you're focused on them in a way that's saying, well, this person's suffering, this person's unhappy. De hecho, te estás enfocando en esta persona, lo estás viendo como, esta persona está sufriendo, está infeliz. Now, the moment you start thinking about yourself, ahora el momento que tú empiezas a pensar en ti, then comes defensive. Luego empieza la defensa. Or your own anger. O tu propio enojo. Okay, but what you've done is you've shifted off the person onto yourself. Pero lo que has hecho es has cambiado You've shifted off that person onto yourself. Has cambiado de esta persona hacia ti. Okay, and so therefore that's why you got angry. You're starting to get reactive. Y por esta razón te enojaste, empezaste a reaccionar. Okay, whereas if you can keep the focus, like, wow, this person's so unhappy. Well, look at them; their face is all red, and they're spitting on me, and they're waving their arms around. Pero si tu enfoque se mantiene en, esta persona está tan enojada, mira lo que rojo se pone, me está gritando, me está haciendo todas estas cosas. Okay, that way, you don't. I mean, I say you have to be careful what expressions on your face, because if you sort of look at them, I'm so sorry for you, they're most likely get more angry. Ahora, tal vez debes tener cuidado con qué expresión mantengas en tu rostro, porque tal vez si veas que te estás burlando así, tal vez se enojen más. Whereas if they're getting angry, you say, oh yes, that's okay.
Okay, I understand. You say things that are just sort of like you're understanding them, but you're still focused on them. You're not going into yourself. Pero si lo ves con esa cara de entendimiento y le dices que sí, sí entiendo, y tu enfoque no es en ti, está en ellos. Anyway, so this in verse 4, a master who is hated is in danger of being killed by even those who, for their wealth and happiness, depend upon the master's kindness. Pero bueno, verso 4, el jefe que tenga odio estará en peligro de ser asesinado, incluso por aquellos que dependen de su bondad para su riqueza y felicidad. Now, maybe that doesn't apply nowadays because there's police and everything. Tal vez eso no aplique hoy en día porque tenemos la policía y todo eso. But if let's say if you just think of it in terms of if someone's really angry and always abusing you, even for people that work for that person. Pero pienso en esta manera de que si hay alguien que todo el tiempo abusa de ti y siempre está enojado contigo, piensa en las personas que trabajan para esta persona. Okay, then they might finally think, I can't take this anymore, and they're going to kill the angry person. Tal vez uno de ellos llegue al momento que piense, ya no puedo aguantar esto y llegue a matar a la persona. So that's what Shantideva is saying. If you're an angry, abusive manager or boss or something, maybe your staff might retaliate. Y pues eso es lo que está diciendo aquí Shantideva, es que tal vez si eres un gerente o jefe abusivo o así, tal vez la gente tomará su venganza y te hará daño. The employees. Okay, verse 6. Verse 5, sorry. By it, friends and relatives are disheartened, through drawn by my generosity, they don't trust me. In brief, there is nobody who lives happily with anger. Por ello, los amigos y parientes se sienten descorazonados, aunque estén atraídos por su generosidad, no confiarán en él. En resumen, no hay nadie que viva feliz con enfado. Okay, now I'm sure we all know some people. Ahora, estoy seguro que todos conocemos a alguien. That when you're around them, you just have to be so careful. Cuando estás a su alrededor, tienes que tener muchísimo cuidado. Okay, I mean, in English we say walking on eggs. You have to be so careful. En inglés decimos caminando sobre los cascarones de huevos. What's the expression in Spanish? What's the expression in Spanish? Walking on eggs? Walking on eggshells, that's how I know it. Okay, well, anyway, so I'm sure there's an expression in Spanish, like when you're around an angry person, be careful, something like that. Bueno, estoy seguro que hay una expresión en español, pero estamos hablando de que cuando estás alrededor de una persona enojona, siempre tienes que tener cuidado. Okay, now actually there's a really good story. De hecho, hay una buena historia. Okay, when I was in India in the first years. En mis primeros años en la India. Okay, I was a student with Lama Tutanyeshi. Yo era estudiante con Lama Tutanyeshi. Now he was very popular and he was very charismatic. Él era muy carismático y muy popular. Okay, and so a lot of Western students. He was called the hippie Lama. Le decían el Lama hippie porque tenía muchos estudiantes de West, del occidental, oriente, occidental, perdón. Del oriente. Okay, well, hippies, the hippies, 1970s, there's the hippies. Bueno, era muy popular entre los hippies, eran los 70s. Okay, so anyway, when one of them was really, really upset and things had come to Lama Yeshe. Pero bueno, cuando uno de ellos estaba muy, muy molesto, él iba con Lama Yeshe. And Lama Yeshe would hug them, so, oh, darling. Y Lama Yeshe les daba un abrazo, decía, ya. Okay, oh, ego broken. Decía, tu ego se rompió, está roto tu ego. Yes, ego roto. And I mean, he didn't have a good grasp of English, but it was perfect. Y pues él no hablaba muy bien el inglés, pero pues era el dicho perfecto. When you get angry, what's happened? Porque cuando te enojas, ¿qué sucede? Your little ego perspective is broken. Tu perspectivo de tu ego se rompe. So even you could say to yourself, when you're getting angry, oh, ego's getting broken. Y tal vez te lo puedes decir a ti mismo, se está rompiendo mi ego. Okay, now of course, ego is really a bad word in Buddhism. It's not at all appropriate. Pero bueno, la palabra ego no es muy apropiada en el budismo. We would say your sense of self. Decimos tu sentido de ti mismo. Okay, but in Western psychology, the ego is often used, so Lama Yeshe wasn't wrong to say ego broken. Pero en nuestra psicología muchas veces se usa la palabra ego, entonces no es inapropiado decir ego.
But so if, in proper Buddhism, we say, our sense of self is agitated, is upset. Pero en el budismo, Digamos, bueno, your sense of self is broken or en el budismo decimos que tu sentido de ti mismo está roto. Okay. Sí, perdón. Okay. Anyway, but ego broken is funny. Pero bueno, me da mucha risa que se diga el ego broken, el ego roto, perdón. Ego roto. Okay. Anyway, so it says, and I mean in this, then it says your friends will be very uncomfortable around you, even if you're generous. Line number 5. Que dice que aunque estén atraídos por su generosidad, no confiarán en él tus amigos y parientes. Okay, so even if you're generous to people, they'll be very, they'll say, oh, here comes so-and-so, let's avoid them, because you're always getting angry. Dirán, aunque seas generoso, dirán, ahí viene fulanito, vámonos porque siempre se enoja. Okay, so verse 6, hence the enemy anger creates suffering such as these, but whoever astutely overcomes it finds happiness now and hereafter. Así el enemigo, el enfado, crea sufrimientos como estos, pero el que lo vence con asiduidad encuentra la felicidad ahora y en el futuro. Okay, number 7, having found its fuel in mental unhappiness in the prevention of what I wish for, and in doing what I do not wish, hatred increases and then destroys me. Al encontrar su combustible en la infelicidad mental de no poder hacer lo que deseo y que se cumpla lo que no quiero, el odio aumenta y me destruye. So there's basically there's lots of types of anger, but there's 2 general ways we can say. Pero bueno, hay muchísimos tipos de enojo, pero hay 2 maneras en general que las podemos llamar. Okay, so something gets in the way of what you desire, so you get angry. Hay, como por ejemplo, algo se mete en el camino de tus deseos, se pone enfrente de tus deseos, entonces te enojas. Or somebody does something you don't like, you get angry. O alguien hace algo que no te gusta, que no te agrada, entonces te enojas. So it's good to check out. Entonces es bueno revisar esto. Let's say you want to drive across town quickly. Digamos que quieres manejar al otro lado de la ciudad y llegar rápido. Okay, and then there's someone whose car's broke down, there's an accident, and you get angry. Y tal vez hay un accidente o alguien que se le descompuso su coche y pues te enojas. Or maybe you're driving your car nicely. O tal vez estás conduciendo tu auto muy bien. Okay, and then somebody cuts you off or is dangerously driving, and then you get angry because they're upsetting you. Y alguien está manejando muy agresivamente y se mete enfrente de ti y te enojas porque te está molestando. Okay, so does anger, it comes back to Lamayeshi, like ego's broken. Y pues todo esto regresamos a Lamayeshi, que diciendo que tu ego está roto. Something's happened outside of your expectation. Es decir, que algo ha sucedido afuera de tus expectativas. I want to get across town quickly, that's my expectation. Oh, something's in the way, I get angry. Por ejemplo, mi expectativa es quiero ir al otro lado de la ciudad y llegar rápido y algo se mete en mi camino y me enojo. Okay, or then, I want, that's basically, something gets in the way that obstructs what I want. Por ejemplo, pues sí, eso es que algo se mete en mi camino. Or somebody does something that I don't like. O alguien hace algo que no me gusta. Okay, and because of that type of attitude, we get angry. Y debido a esas actitudes, nos enojamos. And then basically we make ourselves unhappy, we make other people unhappy. Y básicamente nos hacemos a nosotros infelices y a los demás infelices. Okay, verse 8. Therefore I should totally eradicate the fuel of this enemy, for this enemy has no other function than that to cause me harm. Por lo tanto, debería erradicar totalmente el combustible de este enemigo, porque no tiene otra función que causarme daño. Okay, verse 9. Whatever befalls me, I shall not disturb my mental joy, for having made me unhappy, I shall not accomplish what I wish, and my virtues will decline. No importa lo que me suceda, no perturbaré mi alegría mental, porque si me siento infeliz, no lograré lo que deseo y mis virtudes declinarán. Okay, now being like your internal joy. Ahora, tu gozo interno. Okay, it's not being egocentric.
No es ser egocéntrico, It's rather that you're peaceful and happy, es más bien es que estás pacífico y eres feliz and you're doing your things well, y que estás haciendo las cosas bien okay, and so you want to try to maintain that. y pues quieres tratar de mantener esto. Isn't it, think of this situation. Piensas de en esta situación. You're happy, maybe you're in a coffee shop or you're somewhere nice in a park. Estás muy feliz, tal vez estás en una cafetería o un lugar lindo, por ejemplo, un parque. Okay, and so then you could say your mandala is peaceful. Y podemos decir que tu mandala está muy pacífica. Okay, and then someone arrives and they're full of upset and anger, and they sort of like they've come in your mandala and they're making things difficult. Y de repente alguien llega y están llenos de molestia y enojo y te están hablando y te están llenando tu mandala de todo esto. So perdón, porque nuestro internet es muy mal, so así es el fin de la clase, perdón. Okay, so un gran abrazo a ustedes. So no more of the class because the internet's being so bad. Take good care, bye.